এই যে বন্ধুরা চলে আসলাম ভাই সাহেব হেয়ার কাট সেলুনে। তো আজকে কিন্তু ভাই সাহেব একটু অসুস্থ। তো আপনারা সবাই জানেন যে হচ্ছে আমি ফেসবুক থেকে মনিটাইজ পাইছি, তো সেই আনন্দে ভাই সাহেবকে আজকে কিছু খাওয়াইতে চাইলাম, কিন্তু আজকে ভাই সাহেব অনেক অসুস্থ। ভাই সাহেব চলো চা খাও। চা খাবেন না? অসুখ? ও, পান খাও। नहीं खाएगा। मैंने सोचा যে হচ্ছে भाई साहब को मैं चा पिलाऊंगी। भाई साहब चाय नहीं पिएगा भाई, बहुत तबीयत खराब है। दिल खुश नहीं है, दिल खराब है। चलो चा खाओ। नहीं नहीं, चाय नहीं पिएगा। मैं चाय नहीं पिएगा, बहुत असुविधा है। अभी दुकान बंद करता है। हम अच्छा কি नहीं लगता। সমস্যা কি? मेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द? दर्द होती दर्द, बहुत दर्द। তো ভাই সাহেবকে আমি হচ্ছে নিয়ত করে যাচ্ছি যে হচ্ছে ভাই সাহেবকে কিছু খাওয়াবো। তো ভাই সাহেব একদম জব করছে না, কিছুই খাবো না, সেই বলে অসুস্থ। ভাই সাহেব এদিক দু বাত বলিয়ে। नहीं बोल सकते भाई आज। হুম, आज नहीं बोल। একটু জোরে বাত বলিয়ে। हाँ, কি হয়েছে? পেট में কি হয়েছে? वो दर्द है पेट में, मैंने वो सूख है, पेट दर्द करता है। आज तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत गड़बड़ है। तबीयत आपको समझिए मत, इंशाल्लाह तबीयत ठीक है उसके बाद बात करेगा। तो मैंने अभी तो नहीं हচ্ছে करते। फेसबुक से हচ্ছে कुछ रुपया पाया, तो मैंने सोचा भाई साहब को हচ্ছে चा पिलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं पिएगा। मैं चाय नहीं पीता, आज नहीं पिएगा भाई। आज बहुत खराब है, बिल्कुल खराब है। ये जगह में दर्द दर्द? दर्द दर्द, बच्चा पिता, ओ, ये सब जो हिंदी में बोलिए, बांग्ला नहीं चलेगा। दर्द है। दर्द? ओ, তো आज সবার সবকে উদ্দেশ্যে বলো যে হচ্ছে এই ছোট ভাইকে একটু সাপোর্ট করো। आज बोल नहीं सकेगा भाई, आज तबीयत ठीक नहीं আমাকে है। আমাকে সাপোর্ट করবা কো। हाँ इंशाल्लाह, वो भाई मेरे भाई मस्तू का बेटा है, वो कुछ बोल देगा अच्छा से, उससे वो बात कर देगा। आप प्लीज। ভাই সাহেবের আজকে হচ্ছে কোনো বাতই হচ্ছে বের হচ্ছে না। সে আজকে এতটাই অসুস্থ যে হচ্ছে একটা কথাও বের হচ্ছে না মুখ থেকে। তো ভাই সাহেব দোকান বন্ধ করবি? मैंने सोचा যে হচ্ছে आपको कुछ खिलाऊंगी, तो आप तो হচ্ছে बहुत অসুস্থ। এই যে ভাই ভাই সাহেব এখন কিন্তু হচ্ছে দোকান বন্ধ করেছে, এত সকালেই কিন্তু চলে যাবে সে। ভাই সাহেব সবাই বাই বলো। हाँ अस्सलाम वालेकुम। বাই বলো, বাই तबीयत বলো। ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल अब सही नहीं है, आज बहुत खराब है। आप लोग खुश रहिए, हम खुश हैं। ভাই সাহেব भी खुश है। তো টাটা, সবাই ভালো থাকেন। ভাই সাহেব আজকে খুবই অসুস্থ, তো ভাই সাহেবের জন্য সবাই হচ্ছে দোয়া করবেন।